Srangshlo fungni dam tija shoti brichi tami tongmani jarabo lahar kasumani koktama kase faipirokha. Fiaba kemang sajani koktama angkha fungni dam tija shoti brichi tami tongma jarabo lahar kasu fano lahar kasumani roshana laikha dipone dam chinei shoti brichi tami tongma jarabo korbuk ni simi jotonbari thangma lama korbuk ashram skor buskango thangpai khlaima lama kasu laikha CPIM bodol tamoni hinba korbuk bukhasini bisingo khobjagnai Amjani lamarok belakhe hamlia thangpai khlaitani salbrumno lahar pat mong patibo jotonbari nutun bazar korbuk ailmara silasuri suknasori korbuk bukhasini kereng thai rogo thangpai khlaima lama belakhe hamlia triple engine hapang phaima yagulobo o lamarok snamjagya hainbagai salbrum lahar pati mongrok bo pati witango o lama hamiani jarai hani bagai kaibari sanmung sanai thangpai khlaima lama kaslaikha CPIM bodol Kaibari sanmurokni bisingo poila sanmung ongkha je mansak dati dotro jotonbari nismi gorakapa thangmani lahar kotor snamui rinani jotonbari nismi gorakapa thangma lahar kotor je kothok hakor ongui tongma roknobo dati snamui rinani gana geniyo bolong ongui tongma rokno sap sutra khlai rinani tai kolok kotor khlai snamui rinani o lamano abokari korbuk nismi Bhogoban Tila Anandabazar korbuk Nobojoypara nismi Shimbua Ailmara nisimi Julaibari Goragapa nisimi Bono Bongkol Thangma Lama Rogno Dati Snamui Ri Carpeting Khlairnani Shanmung Tishalaikha Lahar Kasumungni Jorabo Tongo 43 Korbuk Kastudinsni Kacham MLA Priyomani Deborma Korbuk Bukaste CPM Party ni Bukaste General Secretary Mogendra Riang Korbuk Bukaste CPM Party ni Kubuni Juda Adongro Koktuma Manai National Highway Korbuk Bukaste DCM Khobui Korbuk PWT Tangpetini Tangpangrok Thang Shokuikha Lahar Kasumani Bai Korbuk Police Tei CPM Bodoni Bisingo Kisa Kok Banglai Mungni Koktuma Ulo Kok Salai Mungni Bisingti Lahar Kasumani no Roshawi Nahalaika CPIM Bodol রাস্তার দুই পাশে যে বড় বড় গর্ত হয়ে আছে ঠিক আছে ওইগুলা আপনারা হাফ ব্রেস দিয়ে হোক মাটি দিয়ে হোক চাপা দিয়ে এগুলাকে ভরাট করে দিন যাতে একটা গাড়ি আরেকটা গাড়ি সাইড দিতে পারে পাশ কাট যাইতে পারে আর জঙ্গল কাটিং এগুলা তো করার কোনো প্রশ্ন আসে না আপনারা কেন করার না তো জানেন না জঙ্গল কাটিং গুলো যেগুলো বাগগুলোতে টার্নিং গুলোতে কালকে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনারা বুঝেন তো বদ্ধবাড়ি কালকে যেখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে পদ্মবাড়িতে সেটা তো আমি কমো ওই যে জঙ্গলের জন্য যেখানে বাঁশের ঝাড়টা আছে বাঁশের ঝাড়টা দেখা যায় নাই গাড়ি মুখোমুখি হয়ে এই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে এই ধরনের ঘটনা আরো হতে পারে এগুলা পারলে আজকে থেকে শুরু করে দিন জঙ্গল কাটিংগুলো করিয়ে অন্তত রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করে দিন দূর থেকে যাতে দেখা যায় গাড়ি আসছে ঠিক আছে আর বাদ বাকি এটা আমাদের যেটা রইলো মেইনলি যতনবাড়ি থেকে গোরাকাপ্পা পর্যন্ত কবে করে দেবেন সেটা জেনে শুরু করুন नेशनल हाईवे का जी सर ये बोल रहा था सर एक्चुअली क्या हमारा भी 3 डेज अभी हुआ है जो इसका जो मेंटेनेंस का था ये अभी अप्रूव्ड हो गया है हमारा हमें 10 से 15 डेज का टाइम चाहिए इस पे अभी हमारे प्लानिंग चल रहे हैं आपका जो अभी गड्ढा हुआ है ना साइड में जो शोल्डर डालना है ये सब भी हम तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं काम अभी और हमने ये सबमिशन कर दिया है तो डालिए जंगल काटिंग करा दूंगा हाँ और ये हमने पास काम शुरू कराइए हमने एस्टीमेट वगैरह सब किया टोटल कब से शुरू करेंगे ये बताइए ये एस्टीमेट दिखा के हमें कोई फायदा सर हमें 10 डेज का दीजिए टाइम बस 10 डेज में हम पूरा कारपेट स्टार्ट कर देंगे काम नहीं स्टार्ट नहीं है जी ब्लैक टॉप का काम हमें देखना चाहिए इस रोड से 10 डेज हो जाएगा सर एक स्टार्ट तो करना पड़ेगा आप सर लोकेशन आप बता दो स्टार्ट का मीनिंग आप लोकेशन बता देना वहाँ हम स्टार्ट कर देंगे उसके बाद कंटिन्यू चलेगा उधर से करिए और इधर से करिए जिस साइड से आपको मर्जी हो करिए लेकिन काम थोड़ा जल्द चाहिए और क्वालिटी मेंटेन करके होना चाहिए आज करे तो कल उठ जाए ऐसा नहीं है तब तो पकड़ के हम लोग डालेंगे हमें दोष मत दीजिएगा ठीक है आप लोग बाहर से आए हैं जितने कोऑपरेशन चाहिए हमें बताइए हम कर देंगे लेकिन काम का कोई घोटाला मत कीजिए नहीं सर देख रहे हैं ना अदर साइड में कारपेटिंग कर रहे हैं तुरंत उठा जा रहे हैं आप लोगों को बोल रहे हैं बाद में ना बोला नहीं है बताया नहीं है ऐसा मत कीजिए ठीक है और साफ रोड है अच्छा भी था ना सर अभी तो सही हो गया सीजन गोराकप्पा से मोनोबोंगुल का रोड आप लोगों का है वो नहीं है सर हाँ आप लोगों का है मैंने पता लगाया भैया PWD से
बोला ये होरिना तक तो आपका रोड जाएगा ना उस राइट। सर हमारा सेक्शन बटा हुआ है, मतलब आपका एजेंसी का नहीं है लेकिन एनएच का ही है। स्टेज वही होगा। रानी का सेक्शन कहने ये कौन बताएगा, आप बताएंगे या साहब बताएंगे, या तो ये भी है। শিলাচুরি প্রধান সড়ক মেরামতের দাবি সমূহ আমি এখানে উপস্থাপন করে শোনাচ্ছি। প্রথম দাবি, অবিলম্বে যতনবাড়ি থেকে গোড়াগাপ্পা পর্যন্ত মহকুমার প্রধান সড়কটি প্রয়োজনীয় মেরামত সহ রিকার্পেটিং করতে হবে। অবিলম্বে যতনবাড়ি থেকে গোড়াগাপ্পা পর্যন্ত মহকুমার প্রধান সড়কটি দুপাশে ভয়ানক গর্তগুলো বেটেস নিয়ে ভরাট করে রাস্তা সম্প্রসারণ করতে হবে। অবিলম্বে যতনবাড়ি থেকে গোড়াগাপ্পা পর্যন্ত প্রধান সড়কটি দুপাশে ভয়ানক জঙ্গলগুলো 10 হাত প্রশস্ত করে কেটে রাস্তা দূরদৃষ্টি সম্প্রসারণ করতে হবে। অবিলম্বে করবুক থেকে ভগবানটিলা, করবুক নবজয়পাড়া থেকে সিম্বুয়া, আইলমারা থেকে জোলাইবাড়ি এবং গোড়াগাপ্পা থেকে মনুবঙ্কুল রাস্তাগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ রিকার্পেটিং করার দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে আমরা এই পথ অবরোধে মিলিত হয়েছি। আমরা আশা রাখবো আপামর জনসাধারণ আমাদের এই দাবিগুলোকে সমর্থন করে আমাদের পথ অবরোধকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবেন। ইনকালাব জিন্দাবাদ। আমরা তো কোনো পারমিশন নাই, আমরা যে রোডটা ব্লক করছেন। তো কি করবেন, গাড়ি চার্জ করবেন? না, লাঠি চার্জ করেন না। What do you mean? What is he say? দেখা করতে এসে আমরা দেখতেছি তো, আমরা তো প্রতিনিধি পাঠানো, আমরা কেন তারা আমরা আয়া জিজ্ঞেস করবো কি লিগে আপনারা রাস্তা অবরোধ করছেন, কি কারণ অবস্থা জানতে চাইবো তো। আমরা তো গণতন্ত্র মাইন নেই, আমরা তো আইন মেনে নেই। কথাটা কইছেন আমরা যেমন লাগে প্রশাসন, আমরা প্রশাসনের লেখে না, প্রশাসন আমরা লেখে, ঠিক আছে তো। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নট আ সার্ভেন্ট, পাবলিক নট আ সার্ভেন্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাবলিকের সার্ভিস দিয়ে সার্ভ করবে। তারা ডাক দিয়ে তো আমি দেখানোর পরেই তো, আমি তাদের দেখার পরেই আমি কইতেছি না, তারা যেহেতু আইছে তারা রেসপন্স করার দায়িত্ব আমাদের, যেহেতু আমাদের বিষয় জানতে আইছে তো আমাদের জানাইতেই, ঠিক আছে না। সেটা বন্ধুরা